আমি ভাল কৰি মথাউৰিটো বনালে নেক্সট টাইম ঠিক হৈ যাব বাকিটো বৰাক নদী বান মথাউৰিত ওভাৰটপ কৰি পানী সোমাইছে কিন্তু এতিয়ালৈকে মথাউৰি ভগা নাই কিন্তু এটাটো ফাষ্ট ৱে মনে হয় কি আৰু দুই তিনটাটো ওয়েভ আছে তো যতদূর পারি আমি চেষ্টা করব কাজগুলা করার জন্য দুই জায়গায় মাথাউরি ব্রিজ হয়েছে এন্ড দুইটারে লিস্ট আমার সঙ্গে আছে কিন্তু এই লং লাইন নদীতে একটা লং লাইন নদী একটা सिंगला लास्ट पोजीशन में है 5 किलोमीटर मार्च तक सब हो जाएगा खाली 5 किलोमीटर बार-बार पहाड़ गिर रहा है तो ये 5 किलोमीटर के लिए अभी ये लोग ठीक किया है कि एक फ्लाईओवर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाना पड़ेगा तो उसका सरसा अभी चल रहा है लेकिन वो 5 किलोमीटर छोड़ दिया जाए तब तो बाकी महासड़क मार्च अप्रैल खत्म हो जाएगा আমি বহুত দিন কাম করা নাই এবার দুইটা সাইডৰ মাথাউৰিটো আমি ষ্ট্ৰং কৰি দিম ৰিভাৰ সাইডতো পানীটো যেতিয়া হয় ৰিভাৰ সাইডৰ মানুহ এফেক্ট হয় যেতিয়া মই এটা লক পাই আহিছো সো ৰিভাৰ সাইডৰ মানুহ কিছু এফেক্ট হৈছে কেম্পটো মই লক পাইছো কিন্তু তাত আমাৰো কৰিবলগে একো নাই কিহৰ কাৰণে 0 পইণ্টৰ আগত গৈতো আমি মথাউৰি বনাব নোৱাৰো ऐसा एक चीज है जैसे आज यहाँ में खाली जमीन है जल वहां तक जाते थे 2 दिन का बाद वहां एक बिल्डिंग हो गया तो जल कहाँ जाएगा तो इसीलिए एक तो जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगा ये थोड़ा आर्टिफिशियल फ्लड का समस्या आते ही रहेगा ये डेवलपमेंट का साथ ही एक साथ ही आते हैं फिर ड्रेनेज का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा फिर ड्रेनेज भी कहां तक लेके जाएगा पानी वो भी एक इशू है गुवाहाटी में भी हम लोग बहुत समस्या में ये इसी का कारण होता है अभी डिब्रूगढ़ में भी होना शुरू हो गया सिलचर में भी होते हैं ये थोड़ा सा डेवलपमेंट का साथ आर्टिफिशियल फ्लड का प्रॉब्लम भी हो जाता है तो जैसे जैसे होता है दूसरा ड्रेनेज करके इसका समाधान करना पड़ेगा इंक्वायरी होगा मंत्री जी खुद इंक्वायरी दिया है तो इंक्वायरी तो होगा ही रास्ता इस कॉरिडोर तो सब बिलाक हुई আছে কাম এই বাইপাসও হ'ব কৰিছিলো मिस यूटिलाइजेशन हुआ है तो मैं देखता हूँ ये अभी तो देखने से फायदा नहीं होगा पानी कम होने दो मैं एक बार खुद गुवाहाटी से टीम को भेजता हूँ अच्छा एखिनि কিন্তু মেইন কথাটো হল যে মাটি তলালে তো কালি ৰাতিপুৱা কোনো হোৱাই হৈ যাব ৰাস্তাটো ভাল কৰাটোৱে ডাঙৰ কথা देखिए गैमन सेतु अगर हम लोग नहीं बनाता था तो सेतु कोई दिन गिर जाते थे तो इसीलिए 20 जुलाई तक थोड़ा कष्ट होगा लेकिन समस्या का समाधान हो जाएगा নহলে बारे बारे যদি কেতিয়াবা গেমন ক্ষেত্রটো ভাঙি গলেতে তেতিয়া কি হবে এখানে 20 जुलाई तक थोड़ा सा कष्ट होगा लेकिन इससे एक परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा अपना अपना दिमाग का बात है ओवरलोड तो मैं लेके नहीं जाता हूँ बराक वैली का लोग ही ओवरलोड लेके आते हैं आप लोगों का बारे में एक आलम साना बोल के गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ बोलिए तो कोई ट्रक नहीं है ना जो लाते हैं तो आप लोगों का लोग ही लाते हैं স্যার দেখা যাক পূজার তো একবার তরুণ গগৈ এসেছিলেন এসে বলেছিলেন যে বরাক আদৌ কি আপনি সিএম তরুণ গগৈও ছিলেন সিএম তরুণ গগৈ যখন বলেছিলেন বরাকের মাটি খারাপ তাই রাস্তাঘাট টিকে না একটাই খালি ক শিলচর করিমগঞ্জ কংগ্রেসৰ সময়ত আহোতে কিমান টাইম লাগিছিল বিজেপি দিনত কিমান টাইম লাগে তাই একটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰতে সব শেষ হৈ গল আগতে শিলচর আৰু করিমগঞ্জ আহিব কংগ্রেসৰ আমুলে কত সময় প্ৰয়োজন ছিল 4 ঘন্টা আর আজকে কত সময় দরকার 1 ঘন্টা 20 মিনিট আর এখন শিলচর করিমগঞ্জ 4 লেন হয়ে যাবে মাত্র 2-3টা বছর অপেক্ষা করুন पूरा सिलचरेर रास्ता पूरा नक्शाय बदल जाएगा बराक वैली का पूरा माटी खराब ना देखो बराक वैलीर मानुषगुलाও ভাল মাটিটাও ভাল ভালো তারপরে মাটিটাও ভালো सारा काम के लिए पीयूष हजारिका आएगा और जहां भी एम्बैंकमेंट बनाना है हम बना देंगे कुछ दिन पहले एक बार মানুহৰ এই ক্ষতি হৈছে লগে লগে লিস্ট কৰিছো আমি আপলোড কৰিছো একাউন্ট নম্বৰ ক্যাপচাৰ কৰিছো আমি বানপানী চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে মানুহক আমি ৰিলিফ কৰিছো যিখিনি কৰিব পাৰো এজ পাৰ নৰ্ম যিমান পাৰো আমি সহায় কৰিম এটা কথা কৈছে যে খোৱা বুৱা ৰিলিফৰ কোনো প্ৰবলেম নাই
কিন্তু মেক্সিমাম মানুহে কৈছে যে তেওঁলোকৰ পানীত বাচন বৰ্তন কাপোৰ কানি সব বেয়া হৈ গৈছে আৰু কাবাৰ ঘৰো ভাঙি গৈছে গতিকে ডিসিয়ে তাৰ ভাল এসেসমেন্ট এটা কৰিব লাষ্ট ইয়াৰো আমি কৰিমগঞ্জ আৰু শ্ৰীভূমি হাইলাকান্দিত ভাল কৰি ৰিহেবিলিটেশন গ্ৰান্ট দিছিলো শিলচৰতো দিছিলো এইবাৰো আমি সহায় কৰিম মই এতিয়া যিমান পাৰো ডিসিয়ে মোক নাম পঠাই দিব গধূলিৰ ভিতৰতে বা কালিৰ ভিতৰতে মই যিমান পাৰো হেল্প কৰিম